Lagyan natin ng kaunting salt. Kaunti lang. Tama na, enough. Yan. Tapos, lagyan natin ng cinnamon. Sige, go. Cinnamon. Sige pa na. Enough! Ang dami na. Lagyan natin ng kaunting vanilla. Ay! Ang dami na. Tapos, ihulog natin tong ano to? Ano to, anak? Butter. Mami. Wait lang. Huwag mong hawakan dyan, anak. Ito, hawak mo na. Lagay muna natin to, anak. Flour. Mix natin later. Yan. Oops, kaunti muna. And then later. Mix. Dahan-dahan. At tuturuan muna kita, anak. Uy. Okay, mix. Mali. Oh no, mali. Sige, mix. Ako muna, anak. Tapos tuturo kita. Dandan. Ay, anak, enough na kasi. No. Sugar, ito muna, milk. Lagyan natin ng kaunting milk. Sige. Wow. Pacha. Enough, anak. Madami na. Mix muna natin. Wait. Mix natin. Sige na. Mix mo din. Yan. Mix. Taprito na natin. Mix. Sige. Dapat with energy. Yan, energy. Ngiti ka para masarap yung luto mo. Enough?